हेलो हाय नमस्ते सांग मैंने आजिकार वीडियो को मुझे आपण भात पांपड़ फुलकोबी रसा बैगण भजा और बैगण भर्ता सह स्वागत करी मु आजिकार वीडियो को स्टार्ट कर। तो सांग मैंने आपने भावते मुझे शीघ्र कौन रेडी हो गली। तो सांग मैंने आपण मैंने चलतु आज जावा गोटे भल प्लेस को जार जगह हूँ वृद्धाश्रम को। से वृद्धाश्रम कौन कौन देखले आम आज आपको तो सांग मैंने देखिए ये हूँ आम घर तुलसी चौरा। तो तुलसी चौरा सहित आम घर आउटलुक भी आपण मानक देखे दूसरी। तो देखिपे ये हूँ आम घर आउटलुक देखिपे केमती लगुच आप कमेंट कर देखेबे आमको जनइबे आमको। तो देखिपे आउटलुक आम घर ये आम कार ठिया। तो आज आम जाऊँ गोटे वृद्धाश्रम को किसी मो बापा माँ किसी हेल्प करने को चाहते डोनेट किसी करेंगे वृद्धाश्रम। तो चलतु से वृद्धाश्रम को जीवा कौन कौन देखिले कौन कौन बुलिले कौन कौन है आपण वीडियो को आग को निश्चय देखूँ जमार स्किप न कर देखूँ। तो सांग मैंने आज आम देखूँ गाड़ी आमर बाहरी गला। तो आम जीव ये गाड़ी में आम देखी आग को देखा न भूलु। तो ये आम गाड़ी भितर बसी जाइचु। तो ये ट्राभेल करूँ। तो सांग मैंने जी आम पहुँची गलु नीलगिरी मार्केट रे। तो बापा आगर चलुँच देखिपे नीलगिरी मार्केट व्यू देखिपे केमी अच्छी। तो ये बापा जाऊँगी आमर मिठा किणवा को गजानन स्वीट्स नीलगिरी बहुत फेमस आम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस मिठा दुकान। तो ये आम मिठा नेबू से आश्रम तो देखिपे ये आमर दुई प्रकार मिठा अच्छी। ता छड़ा आम ये दुई प्रकार मिठा नहीं पार्बनी कहीं आगुरी ऑर्डर हो जाए। तो आम यही मिठा नबू देखिपे केते प्रकार मिठा अच्छी। तापर आम गलु फल दुकान को फल भी किसी नवा पड़ो से जो वृद्धा मैंने अच्छा फल भी नबू। देखिपे फल सब अच्छी एप्पल बानाना कोड़ी ये सब अच्छी ऑरेंज भी अच्छी। तो आम फास्ट बापा बाछुंट से। तो सांग मैंने देखिपे आउटलुक आम जो स्थान को जाऊँ यहाँ हूँ बालेश्वर भीमदा नामक स्थान। तो यही स्थान को जावा पूर्व यही सब देखिपे आउटलुक केमिति अच्छी आप कमेंट माध्यम जनातु। देखिपे गाड़ी भी चलती देखिपे केमितिका व्यू। तो सांग मैंने आम वृद्धाश्रम पहुँच जाइए आगे मो माँ चलती। तो देखिपे वृद्धाश्रम को आम जाऊँ पहुँची जाइए अगर मो माँ चलती। तो वृद्धाश्रम केमिति कौन अच्छे आप देखिपे। तो चलतु आम भर को जाई आपन को देखा व्यूज कौन केमिति अच्छा आपन को आम देखा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करने को भूलु ना। सब्सक्राइब भी निश्चय करूँ और कमेंट माध्यम जनातु कौन अच्छी कौन ना। आपण को रिव्यू ही चैनल को बहुत किसी देव आग को। चलतु आम जावा बर्तमान वृद्धाश्रम एंट्री कलु आम। तो भीतर कौन कौन अच्छी कौन ना बसंतु बसंतु मम्मी सेठी जाऊन सेठी बर्तमान समाज परिस्थिति ये सब चारिचरण कथबार्ता निरोला जगह के पाइबी से हिसाब से आप भावुँ घर जाक बेसी सेवा कर घरे कौन बो मैंने सेवा सब बेटर सर्विस ये पाँच आज्ञा घर ठार अपेक्षाकृत भल घर पाक घरे रही कथबार्ता ये सब निहती तो व्यतिक्रम हम ना स्त्री ना ना 6-7 वर्ष जगह न धर घरटा खुंटा ना खुंटा 10 किलोमीटर
ବାହାନଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ସେଠି ପିଜାରୀ ଅଫିସରେ ଯାଇଥିଲି ବାହାନଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସତେ କି ସେଇ ବାହାନଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ହଁ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲି ବର୍ଷେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ବେଳେ ପିଜାରୀ ଅଫିସରେ ବାହାନଟା ହଁ ହଁ ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉଠି ପୁରା ମୋତିଗଞ୍ଜ ମୋତିଗଞ୍ଜ ଉପରେ ମୋତିଗଞ୍ଜ ଉପରେ ମାନେ ଟାଉନ ତଥାପି ତା ଭିତରେ କୋଉଠି ହେଇଥିବ ନା ପୁରା ମୋତିଗଞ୍ଜ ଉପରେ ପୁରା ଟାଉନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଅମର କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ବାଁ ସାଇଡଟା କାମ କଲାନି ଭାଇମାନେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଇଗଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ନା ନା ସେ ବାହା ହେଇନା ଓହୋ ହଁ ତାଙ୍କର ଚାରି ଭାଇ ନା ଚାରି ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସିବା ଯେତିକି ସମୟ ରହିଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ଆମେ ଯାହା କରିଛେ ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମକୁ କେରକୁ ପାରିନି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ସବୁବେଳେ କହୁଛି କାମ କର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ଏଠି 20 ଦିନ ହେବ ଆମର ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଉସା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଏଠିକି ସେ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାପିଲି ପୁଅ ବୋହୁ ଅଛନ୍ତି ନା ପୁଅ ବାହା ହେଇନି 3ଟା ପୁଅ ହେଇଛି ବୋହୁ ନାତି ଗୋଟେ ବାହା କରିଛି ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଛି ଆଉ 2ଟା ବାହା ହେଇନା ନାତିର ବାହା ସରିଯାଇଛି ଆପଣ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠି ଘରେ ନ ରହିକି ପୁଅ ବୋଉ ବୁଦ୍ଧିର ପଡ଼ିକି ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଇକି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଗାଁ ରହିଛି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଚାଲିଛି ବାହା ଦେଇଦେଲି ସେ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଆଉ କେହି ସେ ପୁଅ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଏନି କି ଆସେନି ଏଠି ନା ସିଏ ଥାଏ ଉପର ମନର ସେ କେତେ ଆସେନି ଶ୍ୱଶୁର ରହିଲାଣି ଆସେ ଯଦି ଆସେ ବହୁ ଧାଇକି ଆସି ତାକୁ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି କପ୍ତିଗରା ଆଗକୁ ସୁରସୁରିଆ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼େନି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େନି ଏଇଟା ସବୁ ଲୁହାର ବୋଧେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଆଉ मम्मी क्या लागू तो परिवेश ବଢିଆ ନାହିଁ बढ़िया लगे ना फ्यूचर ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ମୁଁ ଅଛି ପରା ଆଉ ଏଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏତେ ଯେହେତୁ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା କାରବାର କରା ଆଉ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ସେଠିକି ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର এইটা ঠাকুর ঘর গেস্ট রুম 2 টা ব্যবস্থা চালিছে ଆଉ କେବେ ଲାଗିବ ସମୟ କହିବ ଆଉ ଏଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଠାକୁର ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅଫିସ୍ ଘର ସେଠି ମୁଁ ନାହିଁ ବସେନି ସେ ଘର ବସିକି ପଳାଏ ସେଇଟା ଆମର କୁକୁରଟା ମୁଁ ଆସେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଘର ହଁ ଏଇଟା ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ଆଉ ଏ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ମାଉସୀ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠେଇନି ତାପରେ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ କେଇଟି ରଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଗା ତ ଅଛି
କେତେବେଳେ କିସ ହଉଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ଅଛି ଗୋଶାଳା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ପଛପଟଟା ହଁ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ 30 ରହିବା ଭଳିଆ କେପାସିଟି ଅଛି। ମମି ତୁ ଯାଉନୁ ସେ ବାବା ଦେଇଦେଲେ ବାବା ଦେଇଦିଅ। ନା ଦେ ମାଉସୀ ଦେଇଦେଲେ ସେଇ ପଟରୁ ଦେ ସେଠି ଗୋଟେ ଖଜା ସଟ୍ ଅଛି ବିସ୍କୁଟ ଅଛି ଯେଟା କମ୍ ଅଛି ଆମର ସେପାରିକି ଯିବ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ଇଏ ଦେଇଦିଅ ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ କରିଦો ତାଙ୍କରି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେ। ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେବା ସାଙ୍ଗ କହିଥିଲି ବାବଦର 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସୁବିଧା କରି ପାରୁନୁ ଆସିବେ ତମେ ସବୁ ମେସେଜ କର ଦିନ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ତାର କେନ ହେଇଥିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ହବ। तो भाई मैंने आजिकार वीडियो आपण मानक केमती लगे ता निश्चय कमेंट रे जनइबे आम टे रिव्यू भी पाइबू वृद्धाश्रम को जाइए जो बुलवा बापा माँ किसी साहाଯ୍य कले किसी डोनेट कले पैसा खाइबा भी फल देले तो आपण मैंने भी ये साहाଯ୍य करूँ बापा माँ भी ध्यान नियंतु तो देखा आ गोटे वीडियो रे आपण मान सहित तो तब तक के लिए गुड बाय।